राज्य सरकार स्वास्थ्य कार्ड कथा हो किंबा 5T नाम रूपांतरण कथा हो सबुठी 5T नारे रूपांतरण नारा तथा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना लक्ष लक्ष टंकार सहायतार जोरदार प्रचार कर गाथा गाउछंती राज्य सरकार एवं 5T सचिव भिके पांड्यान। अनेक स्थान में अनेक लोक उपकृत होउथिबा कथा लोकलोचन को आसी थाए हेले एपटे उपांत अंचलर लोक एसबु मिछ प्रचार बोली अभियोग आनिछंती। सूचना मते राज्य सरकार 5T योजना करी सारा राज्य में वाहवाह नेउथिबा बेले अनेक स्थान में कौनसी काम न करी कोटी कोटी टंका खर्च होइछि बोली आम ओडिशा नवीन ओडिशा लिफलेट बही रे छपा जाइतिबा अभियोग होइछि। एभଳି अभियोग आसीछि कलाहांडी जिला लांजीगड़ ब्लॉक बेनेंगा पंचायत रे। बेनेंगा पंचायत रे 5T माध्यम रे काम होइछि बोली आम ओडिशा नवीन ओडिशा लिफलेट रे छपा जाइछि हेले जेउ नाम रे छपा जाइछि से स्थान रे एबे जे कोनसी काम होय नै जहा भी काम होइछि 20 वर्ष पूर्व होइछि बोली अंचल लोके अभियोग आनिछंती। तेबे बेनेंगा पोखरी पुनरुद्धार पई 10 लाख टंका व्ययबराद होइथिबा बेले धडेल नदी रे सेतु निर्माण पई 1,30,00,000 टंका खर्च होइछि बोली उल्लेख करा जायछि। किंतु धडेल नदी सेतु 20 वर्ष पूर्व निर्माण होइथिला और सही समय 5T योजना कार्यकारी होई नथिला हेले काहेकि धडेल सेतु को 5T योजना रे जोड़ा जायछि एवं एबे जाय बेनेगा रे पोखरी निर्माण होई नाही। किंतु पाजीबाहाली गाँव में पूर्व निर्माण होइतिबा पोखरी को आम ओडिशा नवीन ओडिशा लिफलेट बही रे बेनेगा पोखरी पुनरुद्धार करा जायछि बोली छपा जायछि। तेबे पूर्व धडेल नदी सेतु मध्य पूर्व निर्माण होइतिला किंतु राज्य सरकार मिछ प्रचार करी काहेकि बाहबा नेउछंती बोली एबे अंचल रे चर्चा होछि। जेतेबेले राज्य सरकार द्वारा ओडिशार समस्त ग्राम पंचायत गुड़िक आम ओडिशा नवीन ओडिशा पंचायत स्तरीय सचेतनता शिविर कार्यक्रम गुड़िक अनुष्ठित है से स्थान मानक प्रत्येक पंचायतर कार्य अनुଯାयी होइथिबा विकासर चित्र एक लिफलेट बही माध्यम उल्लेख कर समस्त जनसाधारण को प्रदान करा जायथिला। किंतु एपटे उक्त स्थान गुड़िक एपर्यंत काणीचाय मध्य काम होई नथिबा कहछंती बेनेगा पंचायतवासी। खाली सेतिके नुहे निजे डाक्तरखानार पाद माड़ी नहीं किंबा कौनसी ऑपरेशन सामना करनथिबा खड़ा पोखरी गाँव गंगाधर हरिजन को मध्य मिछटारे फोटो नहीं विजु स्वास्थ्य कार्ड द्वारा मागणारे ट्यूमर ऑपरेशन होई पाइले बोली लिफलेट बही रे प्रचार होइतिबा बेले गंगाधर हरिजन को कौनसी प्रकार रोग होई नहीं किंतु मते मिछटारे मो फोटो उठै मिछ प्रचार करछंती बोली प्रकाश करछंती गंगाधर हरिजन। राज्य सरकार एभली मिछ प्रचार एवं लांचगड़ ब्लॉक अंचल में चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि तेबे यार सत्यासत्य सठिक भाव में तदारख करने को जिला प्रशासन को अनुरोध करछंती अंचलवासी। लांचगड़ प्रधान माछी रिपोर्ट संग्राम टीवी। तो मके किसी रोग बात नहीं रोग नहीं कि बेमार नहीं किसी नहीं कि मुई विषमकट जाई भी नहीं कि ऑपरेशन हेलार भी नहीं मुई ऑपरेशन की रोग बात थिले तो मोर पुआ गोटे जानता खुनी हमर बाबू आखा कहीं कारण केन जाई कहला के से फोटो गोट कर छाड़ी दे छे अरे मके रोग नहीं बात नहीं कि मुई ऑपरेशन भी हेई नहीं आज्ञा मुई किसी लाभ पाइला नहीं किसी हेला नहीं कि मोर खाली फोटो गोट होचे मोर एड्रेस भी ठीक नहीं कि मोर ना भी ठीक नहीं आमर पंचायत होचे बेनगा आमर गाँव होचे घोड़ा पोखरी केन केन एड्रेस देकर काଣା करा है मुई की जाने भी नहीं। फोटो केनता गला यार फोटो तो से दादार जरिया रे जाइचे मोर ना होचे कानुचरण हरिजन देखला बेलके हेन काଣା होचे काय ना होचे देखन तो काଣା लाभ पाइथलो तुम काଣା कतो लाभ पाइलो लाभ और काଣା पाइ जाय क्षति आकार इनो काय लाभ है ना मेंशन करी अलगा आड़े काट करवाटा मुई यार काଣା करबी को जेन चास रो फोटो लागि छे काଣା करथलो चास सरकार चास टमाटो चास करथिले मुई निजर घरे खाइबा पई निजर बाड़ी आका छोटिया रोड करथिले जेन चास करथलो सरकार सहायता थला कि नाही किछि नाही। देखंतु मैं तो ई विषय मोर किसी जना नहीं सेटा मोर नॉलेज रे आसी नहीं सेटा मु कहि पारबी नहीं केमती मुई सेटा मोर नॉलेज रे न आसलाटा मु केमती कहि पारबी एटा जदि मोर पाखरे आसी थाइता बोले मुई एटा कहि भी पारती काना कहबी मुई एटा और जेन कि 5T 2023 स्टार्ट होता किंतु धोडेल ब्रिजटा कहीं आगु होता सेटा 5T अंतर्भुक्त कर कहीं ना हेटा भी कहि पारबी ना कोटी कोटी गला कुआड़े सेटा मुई काना जानबी कहली परे आपण मन के कहूची एटा मोर नॉलेज रे एटा आसी नै
আর মুই এটা জানি নাই বলি বিভিন্ন পঞ্চায়েতরে আম ওড়িশা নবীন ওড়িশা কার্যক্রম হলা প্রত্যেক জায়গায় পম্পলেট দিয়াগলা কিন্তু বেনগা পঞ্চায়েতরে পম্পলেট দিয়াগলা নি কাহিঁকি কহি পারবি নাই মোর না বସୁদেବ ମତେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଛାଡ଼ବା କାରଣ ବୋଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଥାଏ ଆମର ଟୁଡୁ ଜେଇ ସାର୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଘର ବନା ହେଇଛେ ସେଇଟା ମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ଯେ ମୋର ନମ୍ବର ନେଇଛନ୍ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବସୁ ଭାଇ ଆରେ ତମେ ଫଟୋ 2 ଲୋକଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ ବୋଲାକେ ମୁଇଁ କହିଲି କାହିଁକି ସାର୍ କେମିତି ଫଟୋ ବୋଲିଲି ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପାସବୁକ୍ ଧରେଇବୁ ଗୋଟେ କେ ପାସବୁକ୍ ଧରେଇବୁ ତାପରେ ଚାଷ ଚୁଷା କେନେ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ସେନେ ନେବୁ ମଝିରେ ନେବୁ ଆର୍ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଆର୍ ଛାଡ଼ବୁ ବୋଲେ ତାପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ କେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା କି ସେ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଧରେଇବୁ ଆର୍ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଧରେଇବୁ ଆର୍ ଛାଡ଼ ବୋଲାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବାକି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ କାଁଟା କରବାକେ କି କାଁଟା ସେ ବି କହି ନାହିଁ କି ମୁଇଁ ବି ପଚରାଇ ନାହିଁ ନା ଖାସ୍ କରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଁଟା ହେଲା ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ କାହିଁକି ସାର୍ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି କଲି ଫେର୍ କହିଲେ ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ ବୋଲେ ଆରି ସେ ମୋତେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ ଯେନ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେ ବହି ବାହାରିଛି ସେ ବହିରେ ଛପା ଅଛି ଟ୍ୟୁମର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ବିଷମ କଟକ ବୋଲି ଟ୍ୟୁମର ତ କାକେ ନାଇଁ ତ ନାହିଁ କାକେ ବି মোর বাপারটা মুই নিজে মোর বাপারটা মুই নিজে মুই নাই জানতি কি টিউমর রোগ হয়েছে কি কাই অপারেশন হয়েছে কেতে টাকা খরচ হয়েছে বলতো মুই নিজে জানতি পনি লিফলেটটা কেনতা ছপা হয়েছে টিউমর রোগ লিফলেটটা বলে এটা ফটো ছাড়লা ভিতরে আকা আমার ব্লগ ভিতরে আকা যেই সার আকা এন্তি কাণ্ড জ্ঞান করথিবে কেন যে এটা টুডু যেই সার বেনগাঁরে তো পোখରୀ ହେଇ ନାହିଁ ପୋଖରୀର ଛାପା ବାଜିଛି ସେ ବିଜେଡ଼ି ପତ୍ରିକାରେ ଆଉ ଧଡ଼େଲ ବ୍ରିଜ୍ର 1,30,00,000 ଟଙ୍କା ସେଟା ବି ଅଛି ବହୁତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ 5T ପୂର୍ବରୁ ବନଲାଟା ସେଟା ବି ପଇସା ବ୍ୟବରାଦ ହେଇଛି ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଉ ସେ BSKY ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ଛପା ହେଇଛି ତାରେ ବି ସେ ମଣିଷର କିଛି ହେଇନାହିଁ କୌଣସି ବେମାର ନଥାଇ ବି ତାକୁ ଟ୍ୟୁମରର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ସେ କୃଷକ ନବୀନ BSKY ର ସେ ଯିଏ ଲାଭ ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ଲାଭ ନାଇଁ ପାଇ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାରାହୁରି 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଆମର ବେନଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଏହା ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଆଗରୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ରିକାଟା ବ୍ଲକରେ ଥିଲା ବ୍ଲକକେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ପତ୍ରିକା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଶିକରି ଚଳୁ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପତ୍ରିକା ବି ଦିଆଗଲା ଆପଣ ପାଇନଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ବିଭ୍ରାଟ ବାହାରିଲା ପରେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଛାପିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ହେଲା ବିଭ୍ରାଟ ବାହାରିଲା ପରେ ପତ୍ରିକା ସବୁ ଛାପିକରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆମର ବେନଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନ ବାଣ୍ଟିକି ସେ ଠିକ୍ ଗଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ